हाय एवरीवन गुड इवनिंग केमती अछंती आशा करुच्ची निश्चित भलरे थिबे। हाउसवाइफ मानक मु केते टिप्स दवा को चाहूँगी जदि जीवन में सुखी रहा चाहूँगी ताहले केते गुडा टिप्स मु आपनको देबी जहाँकि मो जीवन में मु शिखी एप्लाय मध्य करुच्ची। मु भी आपण मानक परि दिने थिली जे कि किछि बुझेनी किछि मुंडरे बुद्धि नाही जमती चलची सेमती लाइफ को काटुली बट धीरे 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 एज बढ़िया सहित मु रियलाइज करि पारली कि मोर भी बहुत गुड़िया भूल रोचे जोड़ा कि सुधारिबा दरकार। प्रत्येक मुहूर्त रे हाइपर हो जावा एटा गोटे मोर टेंडेंसी थिला बट मु एबे सेटा को चेंज करि सारची। देखो लाइफ रे जदि हाउसवाइफ आप खुशी रहा चाहते प्रथम कथा मॉर्निंग रू उठतु। मॉर्निंग रू जदि आपण उठिबे आपण लाइफ को पूरा फुल्ली एंजॉय करें फुल्ली सिस्टमेटिकली सबू काम को करें। सेकेंड है माटी सहित जोड़ी होई रुहतु। माटी सहित जोड़ी होई रुहतुर माने है सकाळ उठिबे प्रथमे माटी माँ को छुईकी प्रणाम करेंगे तापरे किछि समय बसिबे बिछणारे बसिकी ही ध्यान करंतु। ध्यान करिले कौन हम ना आपण निज सहित जोड़ी होई रहिबे। निजर जो साइलेंस जो आखि बंद करिकी जो आप निश्वास प्रश्वास नवा आने सहित जो कनेक्शनटा बनाती से कौन हुए ना आपण बाहर दुनिया सहित कटि जाती आउ निजर अंतर्मन भितर कौन चली निजर मन भितर कौन चलती से साइलेंस रे रहीकि आपण सेटा को भल भाव बुझी पारती पढ़ी पारती। एटा गोटे दिन रे नुहे आपण को एटा को अभ्यास रे परिणत करने को पड़ो। धीरे 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 आपण जदि मेडिटेशन बा जो ध्यान को जीवे करिवे सेटा आपण लाइफ रे देखिबे एते सुंदर चेंज आनिबो। आपण करिकी देखंतु गोटे मासर अभ्यास करंतु तापर लाइफ चेंज हो जिवो। थर्ड मु खातार लिखिकी रखिछि काले किछि मिस करिछि सेथि पई। थर्ड रे मु कहली ना पूजा पाठ ध्यान आउ वाकिंग। वाकिंग कौन करेंगे ना डेली देखो मेडिटेशन करने समय जब समय मिलूँ टे वाकिंग करूँ। वाकिंग कले आपणकर बॉडी माइंड सब पूरा फिट रहिबो। आपण गोड़ गुड़िक जो फ्रीज हो जाए आम देखी ना हाउस वाइफ खाली घर कम करदे झाड़ू पोछा रोसई सरला बसीगले चुपचाप तापर कौन हम ना धीरे 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 आम गोड़ फ्रीज हो जाए जमती कि मु मोर काम है सिलाई करवा आ धीरे धीरे मु बसी रही सब मेसीन मो गोड़ गुड़िक फ्रीज हो जाऊँगी फुली जाऊँगी गोईठी पटे फुली जाऊँगी बहुत कष्ट भी हुए। तेणु वाकिंग करंतु आपण। तापरे फोर रे हैला इम्पोर्टेंट काम को जिते सब इम्पोर्टेंट घर काम अच्छी बा आपण निजर किसी इम्पोर्टेंट काम को आगे सारंतु कहीं अननेसेसरी काम जो पशि आसना इम्पोर्टेंट काम गुड़िक रही है आ से इम्पोर्टेंट काम गुड़िक नोट डाउन करके रखु जे यही कामटी को आगे करी यही कामटी को तापर करी यही भाव में आपण सेटा को प्लान करें। अननेसेसरी लोक माने जो माने कथा अननेसेसरी कथा कहते से भाया लोकों पूरा दूर रे रुहंतु। से माने आपण माइंड को पूरा डाइवर्ट करि पारंती बाजे कथबार्ता करी आपण को डिमोटिवेट करि पारंती। प्लीज से मानक दूर रे रुहंतु। तापरे आसीबो काहाकू जदि आपण किछि मनी दौचंती हाउसवाइफ होइचंती मनी दौचंती आपण टंका काहाकू किछि दौचंती तने फेरी पाइबार आशा केबे रखंतुनी। काहेकि ना जहा जाईची ता जाईची केही टंका एटा होची कली जुग एठी टंका नेबे केही फेरेइबेनी। फोन रे आपण फोन करूथिबे केही उठेइबेनी स्टेटस पकाउथिबे देखुथिबे सीन करूथिबे किंतु आपण को रेस्पोंड करिवेनी। कहीं ना मु निजे मु गोटे छोट दुकान करी आपन देखुथिबे मु ई दुकान रे बसिकी ही वीडियो बनाउची 1000 1200 1300 एमितिर जिनस नहीं कि लोक तापरे पूरा डिस्कनेक्ट हो जाउछंती। फोन रे मु मेसेज दउची मेसेज सीन होउची किंतु से माने सेटा को रिप्लाई दउ नाहंती फोन कले उठौ नाहंती एई टाइप रो सब ए दुनिया माने चलीची। तेणु आपण दबा नहीं कि नबा नहीं आमे काहाकू दबार नहीं कि काटू नबार नहीं यही एरे चलतु। तापरे आसिला सबु बेले अन्य को खुशी रे रखिबा पई चेष्टा करंतुनी। काहेकि ना सबु बेले जदि अन्य को खुशी रखिया पई चेष्टा करिवे ताले आपण निजको केतेबेले खुशी परिबे आपण भगवान को केतेबेले खुशी रे रखिबे। तेणु सबु बेले मने रखंतु भगवान को खुशी करिया पई चेष्टा करंतु सिए ही होचंती हमर जीवनर आधार। तांको बिना आमे ए दुनिया रे किछि भी नुह धूली मात्र भी नुह। तापरे हैला हाउसवाइफ माने निज को सम्मान दियंतिनी
ସବୁ ସମ୍पर्कକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଛି କରୁନାହିଁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ନିଜକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ନିଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଦେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ କରିବେନି। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ନିଜକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ହାଉସୱାଇଫ୍ ବା ଝିଅ ବା ପୁଅ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି, ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେହକୁ ଦିନକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଅଲଗା ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା 30 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ହଜିଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କମ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବେ କି ହଁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିପାରିଛି। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନିଜର ଘରୋଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ହାଉସୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣ। ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଟିକି ଘରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ କହିଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଆକାରରେ ଚାରିଆଡ଼େ କହିଦେବେ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ କେବେ ବି କରିବେନି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ କେହି ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେନି। ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନିଜ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କହିବି, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ହୁଏତ ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବା ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମିତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସେଠି କାମରେ ଆସିବନି। ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିବ, ତେବେଳେ କେହି ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇକି ରଖିବେ, ସେମିତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ବନାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େ। ଯଦି ଅନୀତିରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ଦେବନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଭରିଦେବ। ଆଜିକେ ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।